Hello family members khan. Ami bisi funny ekta incidents log paise. Idu moi apnan ke share gulu munje. Kili perai thaga rana. Moi ki ekta funny incidents log paise. Aru itu to Bible pura manu. MTH ena bi khatam hoi kina thaga manu asula. To tai tam mane tai laga degree the bishi luisi na Bible pura to theology students kan de ina hoi kina moi to serambo pura ase aro moi to sab Bible knowledge sab jani ami MTH eta to doctorate puribole he paki ase MTH khatam hoise moi to aro apna bra moi ge ki Bible line de apna ki na puchi etu moi ge hutibi ami sab apna ki kui dibo ina kui disola ina kui dia bra utu manubi इनका कुछ है तो ठीक है अपना सेरम्बो दे पुरिशे और अपना MTH डिग्री भी लुइशे MA खत्म होई गना चाहिए ना और बाइबल नॉलेज सब ऐसे कुछ गुले माने बाइबल दे मुझे तो बाइबल पूरा मानूं होए हुली भी बाइबल दे 5 लोब 2 फिश प्रा 5000 मानों की खिलाई से ये तो 5000 लगा 5000 मानो लगा नाम गुबी इना कुछ बाइबल दे लिखिना से 5000 मानो के छिसोब्रा खेलाई से तो 5000 लगा मानो नाम दो कुन है ना एक बार को भी कुछले ताई ना पूजा हुई जिसे कोआ नहीं इना ना bride goes before destruction इना ला एकता भी इतु लोग पैसे और एकता इंसिडेंट्स लोग पादो Bible de Old Testament de likina ase kauri mangsu nakabi aro itu ni kauri mangsu nakabi kuina ase itu bra apna do pastor ase apna do Bible pura manu ase apna do master degree lo ase apna do revival speaker ase itu gani Old Testament de kauri mangsu nakabi kuina likina ase itu bra New Testament de kauri mangsu khabi kuina की chapter verses te likhina asamoy ki ekta words tibi ina mangise ina mangat itu sadi ke moi ina khoraise to thik ase apna first question moi ki hutise all testament de kauri mangsu na khabi koigena itu apna hutise moi itu jawab ti dibo to first apna question moi ki hutise aro moi be apna ki hutibo first apna answer dibi itu bichede moi apna ki bi answer dibo ina kushe itu garne all testament de kauri mangsu nakhabi koigana likina ase to new testament de kauri palibi koigana kot jaga de likina ase moi ki ek par koi dibi kusile face kala kurena korai jise kele tai kan de kauri mangsu nakhena libi kauri palishi do enaga tuida incidents hoa moi protest kule na para gane family members sange idu chanai diase और ताते ब्राबी अमेखान एकता पिसी उषा कोथा क्वादम दे अमियान भी पिसी उषा कुरबी कोइगना दुबी चेन्नई देसे और एकता मनो ब्रा कुशी कुशे अपना तो कुरु मांसु किले खाए और तुत किले कुरु मांसु किले ना खाए और तुत किले खाए इना गाना इना क्वादम दे तो अपना भी अमा मोराई के ना खाइसे इना खोरादम दे और चुबाब तिबुले इको दागा नहीं कुशे सभी इतु निस्नाना নিচু কি কৈ আছে এটো বুচিলে ভাল আছে আৰু বেছি ভাগটো আমিয়ান হাম্বল হইলে ভাল আছে হাম্বল হোৱা নাই কুছে গলে খালি ৰাস্তা একটা আছে স্তম্বল আছে এটো গানি আমি খান একটা কে হাম্বল হৈ কেনা এনেকা মহি জানি মহি পাৰি এনেকা হোৱা তন্দে বেছি না জানা there's many thing to unlearn na pucha বেছি আছে তো এটো গানি এটো আমি তো সেরাম্বু ব্রা পুরা আছে আমি তো MTH খতম হইছে ডক্টরেট খতম হইছে अपना किस दिबले मन आसे moi की हुटी भी Bible knowledge को दे चिसो ब्रा 5000 मानोगे फाट खेलाइसे बिस्किट खेलाइसे गुसे इतो 5000 लगा नाम को भी को आदम दे ताई जवाब दिया ने ना इतो निसना हन आरो काउरी मांसु ना खाबी ऑल testament लिखिना से तो न्यू टेस्टामेंट दे काउरी पाली भी कोई तो लिखिना से को आदम दे ताई आरो moi के जवाब दिउले पारा नहीं इतो निसना ना कोट फाले की आहे बोले आसे आमी खान एकदम हम्बल हुई के ना
থাকিছে গ'লে বেছি ভাল হ'ব নেকি নহ'লে বেছি মানুহ সাদি খান ইস্তাম্বুল হোৱা মই দেখি দেখি এনেই মই লাভ মন দে মই কি লগ পালা ইনচিডেন্স আপোনালোকে কৈ দি আছে এতিয়াৰ পৰা আমি শিকিবলৈ থাকিলে ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খান আমি ভাৱনা কৰি না শিকিব দেই কৈ কিনে এইটো ছোট কথা আপোনালোকে জনাই দিছে শুনা চব কিছুৰ পৰাহে আশীৰ্বাদ দিবি আমেন